bloodshed, life lost, all that very day, 21 of February. So how I go forget this day? Surely all of that to my Lord on February. Me encanta mi idioma materno porque considero que me ha dado la oportunidad de conocer el mundo, conocer los pensamientos de los otros y poder expresarme y entender el mundo a mi alrededor. أنا بحب لغة الأم عشان هي عبارة عن بحر فيها 12 مليون مصطلح. আমি বাংলা ভাষায় কথা বলতে গর্ববোধ করি কারণ পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র জাতি যারা মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বুকে রক্ত ঢেলে দিয়েছিলাম। אני אוהבת את השפתיים שלי כי זה שפת נחית, אנשים רוצים לדעת אותו. چون با همین زبان کلان شدم و میفهمم که افهام و تفهیم توسط این زبان راحت‌تر انجام میشه برای من. ខ្ញុំស្រឡាញ់ភាសាកំណើតរបស់ខ្ញុំព្រោះភាសាខ្មែរគឺជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ Malem matindo 산에다 꾸치돌레 마리티스리 메리아와 마시아와. 제가 한국어를 좋아하는 이유는 외국에 나와 있을 때 한국어로 한국인 친구와 얘기를 할 때 다른 나라 사람들이 전혀 이해를 할 수 없다는 점을 꼽고 싶습니다. من زبان مادرمو دوست دارم برای اینکه به این زبان شعر گفتم، خندیدم، گریه کردم، دوست شدم و زندگی کردم. I love my mother tongue because I can communicate with my mother. أنا بحب لغتي الأم عشان أكتر حاجة بلاقي فيها نفسي وبعرف أعبر عن نفسي كويس، بحس دي أنا. من لسان مادریم دوست دارم به خاطر که مادرم دوست دارم. எனக்கு தமிழ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அது என்னோட தாய்மொழி. அது மட்டும் இல்லாமல் அது உலகத்திலே ரொம்ப பழமையான மொழின்னு சொல்கிறாங்க. அது பேசுகிறப்ப எனக்கு ரொம்ப இனிமையாக இருக்குது. আমি বাংলা ভালোবাসি কেন কিছু কথা শুধু বাংলাতেই বলা যায়, মনের কথা শুধু বাংলাতেই বলা যায়। اوكي بحب لغة الأم اللغة العربية لأنها هي لغة القرآن، لغة لها موجودة من سنين كتير طويلة، عشان هيك أنا بحب كتير اللغة العربية. Ninkunda ornyankore ahabokuba rwine bgambo bingi ebyo ruzungu ruteine. म आफ्नो नेपाली भाषालाई असाध्यै माया गर्छु किनभने यो भाषा बोल्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो के रे अन्तरात्मामा भएका कुराहरूलाई चाहिँ खुलस्त रूपमा राख्ने आँट गर्दछु। म aime langue maman parce que gen bagay m'a dit pas besoin penser pour me dire ni tout pas besoin réfléchir, le m'a parler langue maman, yo sorti tout naturellement. Et moi aime langue maman parce que gen bagay moi senti, c'est dans langue maman seulement qu'a expliquer yo. ខ្ញុំស្រឡាញ់ភាសារបស់ខ្ញុំដោយសារវាបង្កើតដល់ជាដូនតារបស់ខ្ញុំ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇಷ್ಟ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ನೆನಪುಗಳು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನೆನಪುಗಳು ನನಗೆ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸುಖ ತರುತ್ತೆ. Amo el español porque es un idioma muy poético y con un vocabulario muy rico. தமிழ் என் தாய்மொழி. எனக்கு தமிழ் ஏன் மிகவும் பிடிக்கும் என்றால் அது என் தேசத்தின் குரல். مناسب خوب دیدن وزم دزف لبشیش دون جات سر آسم مدت قبلم وز دزف خد زندگی کنم وز دزف خد خود منم دیگه زبده فوق وقت مقدس. هاج یاکم ما این آن تو منو پهتالین ولیک اولک تو کلوب یتل یک آل کاب. نا پویلا گاویو کچیلنا پویدا پوکیدی نا سوسو کیده. मेरी मातृ ज़बान सराइकी है। कुछ लोग याद हैं कि फ़्रैंक तो बाद दुनिया की मीठी तरीन ज़बान है। ते आखिर मैं अपनी अम्मा वास्ते एक दुआ करता कि अम्मा वस्ती रहें, आबाद रहें, तत्ती हवा न लगी। ខ្ញុំស្រឡាញ់ភាសាជាតិរបស់ខ្ញុំពីព្រោះវាមានភាពរស់រាយទន់ភ្លន់ أنا بحب لغتي علشان دي اللغة اللي بعرف أتعامل بيها مع كل الناس من جميع المستويات وجميع الثقافات وجميع الاختلافات الموجودة داخل بلدي، ودي اللغة بتاعت الديانة اللي أنا بنتمي ليها. मलाई मेरो मातृभाषा मन पर्छ किनकि मलाई मोमोज मन पर्छ अनि हाम्रो मोमोज देशको सबभन्दा मिठो मोमोज हो। আমি আমার মাকে ভালোবাসি আর মায়ের ভাষাকেও। আমি মায়ের ভাষায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। मसीमी लैम्बिरोम यागा था। मैनू पंजाबी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो बहुत स्वीट लैंग्वेज हैगी है ते ओदे विच असीं गालां भी बहुत प्यारियां कट सकते हैं ते असीं बहुत प्यार नाल गल भी कर सकते हैं।
Iniibig ko ang Tagalog kasi nagko-connect ako sa pamilya ko, sa nanay ko, sa lupa, sa Pilipinas, sa pamilya, sa Diyos, sa Batala, sa Diwata. أحب العربي لأني عربي.